Ljuska jaja sadrži 90% kalcija i zbog toga je najbolji prirodni izvor tog minerala. Umjesto da završe u smeću, iskoristite ih. Kako bi bila spremna za korištenje, ljusku je potrebno dobro oprati i osušiti, a zatim izmrviti u sitnije komadiće ili samljeti, ovisno za šta ćete ih koristiti. I ne brinite, neće biti nikakvog neprijatnog mirisa ako ih pravilno očistite. Ljuske od jaja sadrže veoma važan makronutrijent kalcij. Prirodan su izvor minerala te osim kalcija sadrže i željezo, bakar, mangan, fosfor, krom, molibden, magnezij, prirodni flor i proteine. U jednoj čajnoj kaškici praha ljuski od jaja nalazi se približno od 800 do 1000 mg kalcija. Kako se kalcij gubi iz tla ispiranjem prilikom veće količine oborina i crpi se godišnjim prinosima biljaka, to dovodi do postupnog porasta kiselosti tla. A postupnim dodavanjem kalcija u tlo smanjuje se njegova kiselost te tlo postaje rahlo. Kalcij također veže kiseline u tlu, učvršćuje njegovu strukturu, povećava otpornost na sušu, omogućava bolju apsorpciju mikroelemenata te povećava prinose posađene kulture. Naime, povrće kojima je kalcij neophodan u rastu i razvoju su paradajz, paprika i patliđan. U nedostatku ovog minerala dolazi do fiziološke promjene na plodu koju poznajemo pod nazivom vršna trulež ploda. Prvi simptom ove bolesti je smeđa fleka na dnu ploda koja se širi u koncentričnim prstenovima. Nedostatak kalcija u tlu moguće je vidjeti na lišću mladih biljaka. Biljke sporije rastu, usporen je razvoj korijenovog sustava, a u kasnim fazama razvoja biljke izražena je tamnija boja lisnih žila, te se lišće počinje uvijati, a biljke poliježu zbog slabljenja staničnih stijenki. Najprije treba napomenuti da je sakupljanje ljusaka dugotrajni proces. Duži vremenski period je potrebno sakupljati ljuske jaja kako bi ih imali dovoljno da ih iskoristite u vrtu. Posebno je preporučljivo koristiti ljuske u vrijeme sadnje presadnica. Kada se pospu sitni komadići ljuske jaja po tlu, ono će vašim biljkama dati zdravu dozu kalcija. Iako su dušik, fosfor i kalij najvažniji za zdrav rast biljke, kalcij je također bitan za izgradnju zdravih kostiju, to jest stanične stijenke biljke. S obzirom na to da su pune kalcijevog karbonata, ljuske jaja su odličan način kako dostaviti ovaj mineral direktno u tlo. Budući da je potrebno duže vrijeme da korijen biljke apsorbira ljusku jajeta, preporučuje se posipanje u jesen. Tako će više ljuske dospjeti u tlo do proljeća, ali i prilikom sadnje također nije kasno. Kako biste u startu osigurali kalcij svom povrću, dodajte ljuske jaja prilikom sadnje. Prije toga ih smrvite ili sameljite u prah pomoću mužara ili električnog mlina za kafu. Ljuske jaja naravno trebaju biti suhe kako bi se lakše smrvile. Prilikom sadnje u rupu pored biljke dodajete manju šaku samljevene ljuske jaja. Možete dodati humusnu zemlju ili glistinac te stajsko gnojivo. Kasnije ih možete također prihraniti ovim prahom kojeg ćete staviti pored biljke ili zaliti vodom. Ljuske jaja također možete miješati sa drugim organskim tvarima i možete ih stavljati na dno tegle ili posude kako bi tek zasađene biljke bolje napredovale. Za dobar reciklirani vrtni koktel pokušajte pomiješati ljuske jaja sa talogom kafe, koja je bogata dušikom. Ljuska će smanjiti kiselost vašeg tla te mu pomoći da bude prozračno. Ljuske od jaja u kombinaciji sa talogom od kafe idealno su prirodno gnojivo za vaše sobne biljke. Ljuske se stave u vodu i ostave preko noći.
Ujutro se toj vodi doda talog od kafe u omjeru 1:4, te se time zalijevaju biljke. Ali preporučuje se izbjegavati ovaj postupak zimi jer voda može imati neugodan miris. A vaše ljuske od jaja možete također izmrvljene dodati u kompost. Ljuske jaja se brzo razgrađuju, a kako su bogate kalcijem i mineralima, pomoći će mikroorganizmima da kompost bolje prerade i obogate kalcijem. Također mogu se koristiti i kao malč za oko vaše biljke, ali u tom slučaju biste ih trebali imati zaista jako puno. S obzirom na to da su ljuske jaja biorazgradive, one čine odličnu bazu za sadnju sjemena. Kako biste to napravili, zadržite sve dublje polovice ljuske, to jest nemojte ih razbiti na sitnije komadiće. A ako biste koristili ljusku svježih neoguljenih jaja, odrežite gornji dio, istresite sadržaj u posudu i iskoristite, a trebate sterilizirati te ljuske tako što ćete ih prokuhati ili staviti u pećnicu na 200 stepeni na 30 minuta. Zatim napravite rupu na dnu ljuske za odvodnju vode. Dodajte malo zemlje i stavite vaše sjeme. Kada se pojave klice, posadite ta jaja direktno u tlo. Kako će s vremenom ljuska da se razgradi, tako će biljci davati potrebne hranjive tvari. Poslužiti će vam ljuske od jaja i kao gnojivo, ukoliko ih sameljete i pomiješate sa vodom. No, trebat će im barem mjesec dana da se potpuno razgrade, ali to nije ni potrebno, jednostavno procijedite ih iz vaše vode. To će vam poslužiti tokom sezone za prihranu biljaka. A ako u ovu mješavinu dodate već pomenuti talog od kafe, koji je bogat dušikom, dobit ćete odličnu prihranu. Ljuske od jaja sadrže kalcijev karbonat, a u reakciji sa kiselinom oslobađaju čisti kalcij, vodu i ugljikov dioksid. Kalcij možemo osloboditi pomoću jabučnog octa. Kako bi kalcij postao dostupan biljkama kojima je potreban, ljuske je potrebno usitniti i preliti prirodnim jabučnim octom, pa ostaviti da stoji oko 20 dana. Potrebno je koristiti staklenu posudu koja se prekrije nekom prozračnom tkaninom, a otopinu je potrebno svaki dan promiješati. Količinu ljuske koju imate potrebno je dobro samljeti, staviti u posudu, prekriti sa jabučnim octom da ocat bude za 2 prsta iznad ljuske. Proces fermentacije nastupa odmah, te se smjesa počinje pjeniti. Dok god se smjesa i dalje pjeni, to znači da proces fermentacije nije gotov. Nakon završetka fermentacije, dobivenu tekućinu je potrebno procijediti i koristiti kao folijarnu prihranu, to jest preko lista. Potrebno je 2 do 3 kašike otopine staviti na litru vode. Koristiti se može za špricanje paradajza, paprike i svih drugih biljaka kojima je potreban kalcij. A detaljan video o pripremi baš ovog sredstva već imate na našem kanalu. A za vaše cvijeće možete koristiti vodu sa ljuskama jaja. Morate dodati najmanje 6 ljuski od jaja, ali može i više, u 10 litara vode. Stavite da stoji dan do 2 i sa tim zalijevate vaše cvijeće kako bi bilo bujno i raskošno. Ljuske od jaja možete koristiti i kao zaštitu od puževa, no tada ne smiju biti smrvljene, nego ih onako usitnite i postavite oko biljaka u debljem sloju kako bi spriječili puževe da dođu do njih. Osim u povrtlarstvu, ljuske jaja možete koristiti i u hranidbi koka nesilica, osiguravajući im kalcij koji je neophodan za formiranje kostiju i ljuske jajeta. Ali ima i druge funkcije, od kojih su najvažnije prenošenje masti preko krvotoka u žutanjak, grušanje krvi i stezanje mišića. Sterilizirane u pećnici na 180 stepeni 20 minuta, usitnjene ljuske jajeta mogu se dodati i u hranu za ptice.
U svemu ovom veliku ulogu ima i malčiranje biljaka u vrtu. Na taj način će zemlja duže zadržavati vlažnost, biljka će bolje usvajati hranjiva i naravno spriječiti ćete rast korova. O tome smo mnogo govorili, pa i video o malču, ukoliko vas zanima, potražite na našem kanalu. I za kraj nekoliko napomena. Ako sakupljate ljuske, nakon što ste razbili jaje, obavezno operite ljusku, jer bi vam se nakon nekog vremena sakupljene ljuske mogle usmrditi. Temeljito ih operite, ali nemojte ukloniti onu tanku opnu iznutra. Stavite ih u neku prozračnu posudu poput cjedila za tjesteninu i potpuno osušite na nekom sunčanom mjestu. Na taj način će ljuske biti lakše zasamljeti i neće imati neugodan miris.